buscando una palabra trascendente. I was searching for a transcendental word. Y una palabra que Dios me ha asignado dar. He escuchado al Señor decirme, te asigno que des esta palabra. And I can tell you today that I've heard the Lord telling me that I have an assignation today to give you this word. Quiero compartir algo que es totalmente bíblico y es totalmente actual. I want to share something with you that it's completely biblical, but it's also relevant. Y vamos a ir a la palabra para manifestarlo. And we're going to go to the word. Quisiera invitarles a leer Job. I want to open in the book of Job. Capítulo 8, verso 8. Chapter 8, verse 8. Esta palabra tiene como título Conectando Generaciones. The word for today is, the name of it, the title is Connecting Generations. Y si podemos leer Job 8:8. So I want to read out of Job chapter 8 verse 8. For inquire please of the former age and consider the things discovered by their fathers. Pregunta a las generaciones pasadas. Inquire the former age. A los que han servido antes que tú. Ask those who've served before you. Y abre tu corazón para que te enseñen. And open your heart so that they can teach you. Los padres de esa generación. The fathers of those generations can teach you. Está en Job 8:8. It's in Job chapter 8 verse 8. Puede ser un versículo perdido. It might seem like sometimes it's like a lost verse out there. Ahora entendamos lo que está diciendo esta porción. But we need to understand what this is saying. Si podemos leer hasta el verso 10. Actually, if we keep on reading up until verse 10, for we were born yesterday and know nothing because our days on earth are a shadow. Will they not teach you and tell you and utter words from their heart? Nosotros acabamos de llegar a servir, muchos acabamos de llegar a servir en comparación de Billy Graham, que sirvió 50 años. Most of us, we're barely starting to serve God if we compare ourselves to Billy Graham, for example. Y está expuesto aquí, dice, somos de ayer. And it's in here, it's like we're from yesterday. No sabemos nada. We know nothing. Pero tenemos que conectarnos a los padres de la generación pasada. But we need to connect ourselves with the fathers of the past generation. Para que el propósito de Dios, so that the purpose of God, avance y no se detenga en cada generación. Can move forward and not be stopped in every generation. Por eso esta porción bíblica, that's why this portion of the scripture es un desafío antes de la venida del Señor Jesucristo. It's a challenge that we have before the returning of the Lord Jesus Christ. Aunque el evangelio está avanzando en el mundo, even though the gospel is advancing throughout the world, escuchó los testimonios que me tocó oír al llegar. I hear some of those testimonies that I heard when I got here. Yo puedo testificar que en México el evangelio está avanzando, aleluya. I can testify that in Mexico the gospel keeps advancing, hallelujah. He predicado en todos los estados de la República I've Mexicana. preached in every single state of Mexico. Más de 260 ciudades More distintas. than 260 cities. Y hay ciudades que llego una vez, dos veces, tres veces. And there are cities that I go twice or three times. Al paso de los años, throughout the years. Las iglesias están creciendo. And then every time I come back, the churches are growing. Pero Dios no trabaja en nuestro tiempo temporal cronológico. But God does not operate according to our chronos. Él trabaja en temporadas de visitación, en temporadas de su propósito. God, he works, he operates in his kairos moments. En su temporada kairos. Yes. La escritura dice que es necesario que las generaciones de padres e hijos se conecten. The Bible is very clear that it is necessary for the generations and the fathers and the sons to stay connected. Para que el propósito del cielo siga en la tierra. So that the purpose of heaven can be accomplished on earth. Una tragedia de la iglesia moderna. One of the main tragedies of the modern church es que la generación que surge is that the generation that is being raised tiene que cortar con la generación anterior. It seems like they have to cut
cut off from the past generations. Porque la generación anterior la persigue. Because and they start being persecuted by the past generation. Porque no están de acuerdo. Because they cannot be in agreement. Porque el enemigo quiere separar las Because generaciones. the enemy keeps trying to set generations apart. Quiere que cada generación reinicie. Every generation seems like they want to restart Y everything. si cada generación reinicia, And if every generation keeps restarting, el progreso se the detiene. progress is slowed down. Porque el propósito de Dios es el mismo. But the purpose that God has is the same. Pero por las diferencias humanas, But because of human differences, las formas the diferentes, different styles, la visión se the detiene. vision is stagnant. No hay nada nuevo bajo el cielo. There's nothing new under the sun. Dios quiere salvar a la humanidad. God wants to save humanity. El Espíritu Santo quiere preparar a la iglesia como una novia sin mancha y sin arruga. His Holy Spirit wants to prepare a bride. Está en la palabra. It's in the Word of God. Las formas cambian, Styles might change, pero el propósito es el but the mismo. purpose and the vision is the same. Cuando la conexión entre las generaciones se rompe, When the connection between generations is broken, el evangelio se detiene por un tiempo. the gospel is like it stops advancing for a moment. Y el único que gana es el diablo. And the only winner there is the devil. Gana tiempo de He más wins some time para que más gente no venga al so that evangelio. more people are kept from hearing the gospel. ¿Por qué tiene que ser así? Why does that have to happen? ¿Por qué para que David surja, But why, in order for a David to rise, Saúl lo tiene que perseguir? does Saul have to persecute him? No debe ser It así. shouldn't be like that. Dios puso a David bajo Saúl God placed David under Saul para que le enseñara a ser rey. so that Saul can teach him how to be a king. Era el único rey que había It existido. was the only king that had existed. Saúl, el primer rey de Israel. Saul, the first king of Israel. Si van a entrenar a alguien en el oficio del rey, If they're going to train someone in becoming a king, pues que lo entrene el único que ha sido rey, well, how Saúl. about we have him, the only king that's ever existed, teach him. Y la sabiduría de Dios no solo hace que David sea el paje de armas de Saúl, And even God in his wisdom doesn't put, not only put David as an armor bearer, sino lo hace su yerno. ¡Ay, jole! and then he made him his son-in-law. ¡Aleluya! Hallelujah. Escudero Yeah, armor bearer y yerno, and son-in-law, para que lo entrenara. so that he could be trained. Pero la historia dice But history says, the que, story que says, David tiene que huir del que lo enseña. that all of a sudden David has to flee from the one that's supposed to teach him Porque lo quieren matar. because he wants to kill him. Hay que ser sumiso, You know, you gotta submit, pero no tan sumenso. but not stupid. Y él tenía que estar bajo Saúl, He was supposed to be under Saul, pero no a costa de su propia vida. but not when it's costing his life. No podemos enseñar una sumisión We can't teach a submission donde el precio es que mueras. where the price is for you to die. Dios no es Dios de muerte, es Dios de vida. God is not a God of death, but a God of life. Un padre no mata a sus A hijos. father does not kill his sons. Tiene que estar mal de la He cabeza. must be out of his mind to do that. Saúl no debía perseguir a David. Saul was not supposed to go after David. Debía He entrenarlo. was supposed to train him. La Biblia dice que Saúl dice, hijo mío David. The Bible says that Saul said, "This is David, my son." Y David dice, padre mío Saúl. And David said, "Saul, my father." Pueden buscarlo en la Biblia. You can find that in the Bible. Están las expresiones que David se refería a Saúl como padre y Saúl a David como hijo. You'll find expressions where David refers to Saul as his father and Saul refers to David as his son. Claro que David era hijo físico de Isaí de Belén, We know that biologically David was son of Isai, Pero of Bethlehem. en el ministerio lo estaba entrenando, era el padre, el entrenador del But in ministerio. ministry, he was his father. He was the one that was supposed to train him. Pero la historia es por todos lados.
But the story is all over the place. Surge alguien ungido Now all of a sudden an anointed one rises, y el que está en autoridad lo quiere matar. and the one that's in authority wants to kill him. Y hay envidia, So there's envy, hay celos, there's jealousy, hay competencia. there's competition. No usas mi armadura, Now you don't want to use my armor. usas piedras. You want to use your rocks. No importa si usas armadura o piedras. Who cares if he uses rocks or my armor? Lo importante es que el gigante caiga. What matters is that the giant is killed. ¿Alguien le da un aplauso al Señor? Can someone praise God? Las generaciones deben estar enlazadas. The generations need to be connected. Al leer Job, capítulo 8, verso 8, 9 y 10, When we read Job chapter 8, verses 8, 9, and 10, entendemos la importancia we can understand how important it is de tener consejo, sabiduría y mentoreo de la generación de padres. how important it is to have the counsel, the wisdom, and the mentorship of the past generations, the fathers. Si Dios llama a alguien y lo unge, If God calls someone and anoints that person, lo va a respaldar. he will back that person up. Dios respaldó a David. God was with David. Le gustara a Saúl o no le Whether gustara. Saul liked it or not, God was with David. De hecho, eso fue el problema. Actually, that was the main problem. El canto The song, que cantaban las mujeres. the women would sing. Saúl mató a miles y David a 10,000. Saul killed 1,000, but David killed 10,000. ¿Por qué quieren que el joven predique más que el pastor titular? Why do they want the young people to preach more than the main pastor? ¿Por qué cuando el joven predica, Why, when the young guy is preaching, la gente hace fila para adquirir la conferencia? people are making lines in order to get a conference? 100 personas. 100 people. Y predica el pastor And now the senior pastor preaches, y nomás sus 20 club de viejitas and fans only, están ahí. his 20 old women fan club is there. No debe ser así. It shouldn't be like that. Yo soy el hombre de Dios, I am the man of el God. fundador de la obra. Yeah, I founded this church. Dios te ama mucho, Saúl, God loves you, Saul. para darte una persona tan ungida como David. God loves you so much, he gave you such an anointed son like David. ¿Cuánto amor tenía Dios por Saúl? How much love did God have for Saul? Que aunque Saúl era desobediente, That even though Saul was such a disobedient man, pregúntale al vecino, me recordó a alguien. tell your neighbor, it reminds me of you. Saúl era desobediente, Saul was disobedient, pero Dios le encarga que entrene a David. but God tells him to train David. Dios desecha a Saúl, God rejects Saul. difícil problema teológico, There's a difficult theological problem. que lo resuelvan los doctores. We'll let doctors figure it out. Lo llamó y lo desechó. He called him, then rejected him. Lo llamó y lo desechó. He called him and then rejected him. Pero aunque Dios ya no está con Saúl, But even though God is not with Saul any longer, va a permitir he's going to allow que un nieto de Saúl for Saul's grandson fuera antepasado del Mesías. be in the lineage of there you go, of Jesus. Nunca We're all sucedió. translating together. Esto nunca sucedió. This has never happened before, Pero ese era el plan de Dios. but that was God's plan. David casado con Mical. David married Michal. Is that La what you said? casa de David y la casa de Saúl. You have the house of David and the house of Saul. El nieto de Saúl, The Saul's grandson hijo de David con was Mical, son of David with Michal, que nunca nació, who was never born, pero hubiera sido el antepasado del Mesías. would have been one of the ancestors of the Messiah, Aunque Saúl estaba desechado. even though Saul was rejected.
Pero Saúl quería el poder. But Saul wanted the power. Yo soy el pastor principal. I am the main pastor. Control. Control. No debe ser así. Shouldn't be like that. Un padre verdadero A true father es honrado is honored cuando sus hijos lo superan. when his sons exceed him. Un hijo que es mejor que sus padres, y no podemos hablar de esto muy balanceadamente. It's just kind of delicate to talk about this in a balanced way, but a son that can be better than his dad, Solo habla de la grandeza del padre que lo enseñó. he only speaks of the greatness of the father that taught him the Si uno ways. de tus discípulos, If one of your disciples, si uno de tus hijos ministeriales if one of your spiritual sons, te supera, he exceeds you, te supera, he's better than you, escúchame bien, listen to me, en la presencia de Dios, in the presence of God, el fruto de él his fruit cuenta a tu cuenta. goes to your account. Alguien dele un aplauso al Señor. Someone give God some praise. La Biblia dice que cuando los valientes de David mataron 4 gigantes, The Bible says that when David's warriors they killed 4 of the giants, 4 de los 5 que menciona la Biblia, 4 of the 5 that the Bible mentions. David mató a Goliat, David killed Goliath, pero los otros 4 gigantes but the other 4 giants no cayeron por mano de David, they were not killed by sino de David. sus valientes. They were killed by his warriors. Pero la Biblia registra, But the Bible says, la Biblia dice textualmente, literally estos gigantes that this giant cayeron por mano de David y sus hombres. says that they were defeated by David and his men. Pero David no los enfrentó. But it was not David who killed them. No hay registro que David peleó. There's no record of David killing the other giants. Fueron los discípulos It de was David, the disciples of David who sus killed them. valientes. It was his warriors. En el récord celestial, But in the spiritual record, en la hoja del archivo celestial, in the spiritual file, son a favor de los valientes those points go to the warriors y de David. and also for David. Todo el fruto que tus discípulos lleven, Every fruit that your disciples bring, todo el éxito que traigan para la all the gloria de Dios, success that they can have, tú tienes parte en ello. you have part on that. Delante de los ojos de Dios. It be in God's eyes. Aleluya, aleluya, aleluya. Hallelujah. Estoy emocionado, ¿se me nota? I am excited, can you tell? Si equivocadamente If by mistake se corta la unión the union between generations o is el lazo que une generaciones, or the bond, the link, whatever binds generations together, el reino pierde mucho. the kingdom loses a lot. Para que las generaciones sigan conectadas, For generations to stay connected, necesitamos el espíritu we need the spirit de Juan el Bautista. of John the Baptist. Necesitamos el espíritu We need the spirit de Juan el Bautista. of John the Baptist. Pastores amados de Dios, Pastors beloved from God, necesitamos el espíritu de Juan el Bautista, we need the spirit of John the Baptist, que dijo en Juan 3:30, who said in John 3:30, es necesario que él crezca it is necessary that he grows para que yo mengüe. so that I can diminish. Alguien dele un aplauso a Dios. Somebody give glory to God. Necesitamos pastores y mentores We need pastors and mentors con la actitud del corazón humilde with the attitude and the humble heart de Juan el Bautista, of John the Baptist. que digan, yo me hago a un lado That they say, I'm gonna step aside para que él surja. so that they can be lifted. Claro, Juan el Bautista lo hizo por el Mesías, Jesús. I understand that John the Baptist did that for the Messiah, Jesus. Pero un pastor sabio But a wise pastor lo va a hacer por el propósito de Dios, is gonna do it for God's purposes. por el plan de Dios, Because of God's plans, I must do porque this. ya está grande, Because I am old enfermo, and I'm sick. cada vez más cerca del cielo, Every time closer to heaven, aunque no tiene prisa, even though I'm not in a hurry. y necesita extenderse And we need to extend a ourselves través de otros. through others.
Es por eso que dice esta porción: That's why this scripture says, aprende de los padres learn from the fathers, de las generaciones pasadas. from past generations. Ellos te enseñarán. They will teach you. La nueva versión internacional The New International dice: Version, te instruirán, it says they will guide you, te harán saber they su will let you know, experiencia. and they will tell you their experiences. La nueva traducción viviente The New Living Translation, dice: te enseñarán la sabiduría de antaño. it says that they will teach you the wisdom of old. La palabra de Dios para todos The word of God for everybody. dice que te enseñarán lo que su entendimiento aprendió. It says that they will teach you what they understood in their understanding. Todo eso se pierde All of that is lost y más and more cuando las generaciones no están when conectadas. the generations are not connected. Ahora voy a decir algo muy fuerte, I'm about to say something strong hablando de la actualidad de este mensaje. and talking about the relevance of this message. Los últimos versículos del Antiguo Testamento, The last verses of the Old Testament, la última revelación dada por Dios al Antiguo Testamento, the last revelation given by God in the Old Testament, dice que antes de que venga el día del Señor grande y terrible, says that before the day of the Lord, great and terrible things, vendrá el espíritu de Elías, the spirit of Elisha might come. como el que vino con Juan el Bautista. Just like the one that came with John the Baptist. ¿De qué está hablando? What is it talking about? ¿Qué es el espíritu de Elías? What is this spirit of Elisha? El que hace que los hijos, Elijah, hace que los hijos, With a J. Elías, hace que los hijos It makes what that does, that spirit does, is that the sons se conecten a los padres. are connected to the parents, to the fathers. Leámoslo en Malaquías 4, 5 y 6. Why don't we read it out of Malachi? Tal vez lo saben de memoria. Maybe you know it out of your head. Está muy cerca del versículo favorito de los pastores. It's it's very close to one of the favorite verses of pastors. Malaquías 3:10. 3:10. Pero no vamos a hablar de los diezmos, Oh no, so we're not going to that one. sino de cómo termina el Antiguo Testamento. But how does that end? It's in chapter 4. Solo para los que les gustan las curiosidades. So all of those who are curious El, about this, el Antiguo Testamento termina con la palabra maldición. the last word in the Old Testament is the word curse. What does it say? ¿Sí? La palabra, bueno, en la Biblia español dice: no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Esa es la última palabra del Antiguo Testamento. Yeah, strike the earth with a curse. That's the last word of the Old Testament, curse. Pero leamos el versículo 5 y 6. But let's go ahead and read verses 5 and 6. Behold, I will send you Elijah, the prophet, before the coming of the great and dreadful day of the Lord. And he will turn the hearts of the fathers to the children and the hearts of the children to their fathers, lest I come and strike the earth with a curse. Según el versículo 6 de Malaquías 4, According to verse 6 of Malachi chapter 4, la desconexión that the disconnection entre las generaciones between generations, de padres e hijos from fathers and sons, trae maldición a la tierra. brings a curse unto earth. Hablando de los días antes de la venida del Señor, Talking about the days before the coming of the Lord. diga conmigo: el Señor viene pronto. Say with me, God is returning soon. The Lord's coming soon. ¿Alguien cree que el Señor está a las puertas? How many of you know that? ¿Alguien cree que la presidencia del presidente Trump es un periodo de gracia antes de la venida del Señor? How many of you know that the presidency of President Trump is a period of grace before the coming of the Lord? Pero antes de que venga el día grande y terrible, But before the day,
the dreadful day of the Lord comes, habrá un mover como el que hubo en tiempos de Elías. there's going to be a movement like the days of Elijah. Y Elías fue usado por Dios And Elijah was used by God. para volver a conectar el corazón del pueblo It was used by God to connect the heart of the people of God a la fe de sus padres. to the faith of their parents. El pueblo se había apartado de adorar a Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. The people of God had been away from worshiping God Por la influencia de Jezabel, because of Jezebel's influence, esposa de Acab. the wife, Achab's wife. Y la tarea, el ministerio principal de Elías And Elijah's main ministry fue hacer volver a la nación was to reconcile a whole nation hacia Dios, towards God, hacia sus padres. towards the faith of his fathers. Y dice la escritura And the word of God says que será semejante that it would be like, antes del día grande y terrible. it will happen the same before the dreadful day of the Lord. El estado caótico en el que vive la humanidad en estos tiempos modernos The chaotic state of the human race that we're living at tiene que ver con generaciones desconectadas. has completely everything to do with disconnected generations. En lo político, Even in the politic En lo atmosphere, social, in the social atmosphere, en lo in familiar, the family, en lo espiritual. even in the spiritual. Las generaciones no están conectadas, Generations are disconnected. están They're desconectadas. disconnected. En México In Mexico, es tan fácil reclutar jóvenes para el crimen organizado it's so easy to recruit young people for the mafia porque no están sus padres, because their parents are absent. no está el papá, There's not a father figure. no hay padres, There's no fathers. hay maldición en la tierra There is a curse on the earth por la falta de hombres, because there's a lack of men. de paternidad verdadera. We need true fatherhood. Pero en la iglesia es igual. But it's the same thing is happening in the church. Grandes ministerios Great ministries, se sienten amenazados they feel threatened por unciones nuevas que by surgen. new anointings that are being raised. Y en vez de abrazar la And unción instead nueva, of hugging and embracing the new anointing, la unción the fresca fresh anointing, que tiene la fuerza, and that has the strength, el respaldo and God is with them para derribar gigantes, to tear down giants and strongholds. pero no tiene sabiduría, But they don't have wisdom. no tiene They don't experiencia, have the experience. no tiene prudencia, They don't have wisdom. no tiene entendimiento. They don't understand. Solo They just, lo voy a realizar para la gloria de Dios. I will do it for the glory of God. Y lo hacen, And they're pumped and they do it. pero necesitan a la generación sabia But they need the wisdom of the other que los generation. mentoree, They need to be que los mentored. guíe. That will guide them. Un liderazgo A leadership que da lugar a la siguiente that generación. gives place to the next generation. No egoísta, That's not selfish. que permite que se equivoquen That lets them make mistakes sin excomulgarlos, without killing them. como nosotros nos equivocamos Just like we made many mistakes cuando comenzamos. when we started. Pero parece que cuando llegas a un nivel de crecimiento, But it seems like after you reach certain level of growth, ya no permites que otros se equivoquen. no one else is allowed to make mistakes. Cuando tú te equivocaste muchísimo When you made so many mistakes y que equivocándose and making mistakes y teniendo a alguien que te ayude, and having someone helping you, es como se ligan los corazones. that's how you unite generations. Porque un padre no abandona al hijo que se equivoca. Because a father does not forsake the son that makes a mistake. No abandona al hijo que se He equivoca. does not forsake the son that makes a mistake. Lo ama He loves him, y cuando tiene la actitud, and when he has Correcto. the right attitude, lo ayuda a levantarse. he helps him raise. Dele un fuerte aplauso a Give Dios. God the glory. Necesitamos una generación
We need a generation de pastores of pastors conectados a los jóvenes that are connected to the youth, que Dios está levantando. and the young man that God is raising up. Que toleren su hiperactividad. That you may be able to tolerate their hyperactivity. Que les digan, ándale, haz la obra de Dios. That tell them, okay, fine, go ahead, do it. Cánsate, Get tired. Cuando ya te des un golpe, And once you hit yourself against the wall, ven aquí, yo te sano. come back, I'll heal you. No que les diga, no hagas nada, no, eso no, eso No, tampoco. someone that says, no, you can't do that. Siéntate aquí conmigo y no hagas nada. Sit right by me and don't do anything Hasta que Dios te hable. until God speaks El to you. cielo se abra And the heavens y open. 3 ángeles vengan y lo And confirmen. then 3 angels come from heaven. Déjalo, Just let him, pero guíalo. just guide them. Y si se equivoca, And if they make mistakes, dile, aquí estoy yo, tell them I'll be here. soy tu padre. I'm your father. Ven, Come here. aquí hay sanidad, There, I can heal you. aquí hay I'll restauración. restore you. Estuvo mal lo que hiciste, What you did was very wrong. pero yo te amo, eres But mío. I love you. You're my son. Líderes no egoístas. Leadership that's not selfish. Jesús les dijo a los 12, Jesus told the 12, bye bye, ya me voy. I'm out of here. No te vayas, Señor, no te vayas. Lord, please stay. Les conviene que me vaya. Is that it is good for you that I leave. It's convenient. El ministerio va a crecer. Your ministry is going to expand. Si no estoy aquí con ustedes como estoy hasta ahora, If I'm not here like I've been all the way, va a haber otro consolador, otro. there's going to be another. Yo soy un consolador, I am a un counselor. ayudador, I am your helper. pero viene otro But now another one is que les coming. va a ayudar en la siguiente That's going to etapa. help you in the next stage of your ministry. Jesús es el Señor, Jesus is Lord. pero ustedes van a hacer cosas mayores que But las que yo you'll hice. do greater things that I've done. Jesús diciendo eso. Jesus is saying that. Ustedes van a hacer cosas mayores. You'll do greater things. Porque yo voy al Padre. Because I go to the Father. No está hablando de salvación. And it's not talking about salvation. Solo Él es el camino, la verdad y la vida. We know that He only is the way, the truth, and the life. En ningún otro hay There's salvación. no salvation. Solo Jesús. Only in Jesus. Pero en la extensión del ministerio, But in the expansion of ministry la obra de Dios en la tierra, and the work of God on earth, Dios iba a glorificarse más con los discípulos God was going to be more glorified through the que disciples con Jesús mismo. than through Jesus Himself. Ellos fueron a todas las They naciones. went through all the nations. Jesús no se movió más de 200 kilómetros de su lugar. Jesus' ministries went beyond 200 kilometers. Debemos aprender de ese modelo. We need to learn from that model, Yo no puedo ir a algún otro lugar, tal vez, leadership model. I can't go to other pero te voy a places, entrenar para que tú but I'm going to vayas. train you so you can go. Voy a estar aquí para que si te va mal, I'll be here so that if something goes wrong, esta es tu casa. this is your house. Yo soy tu This padre is your home and I'm your y father. aquí hay sanidad y And there restauración. is healing and restoration in the house. Le puede dar un fuerte aplauso a Can you Dios. give God the glory? Necesitamos jóvenes humildes We need humble young men. que sepan que lo único que saben es que no saben nada. And that they're aware that the only thing they know is that they know nothing. Que nacieron ayer, That they were born yesterday. parafraseando Job 8, Just paraphrasing Job y que 8. nada saben. That they know anything. They know nothing. Hay jóvenes que estudian en un instituto bíblico There's some young guys that they come out of Bible school. o alguna licenciatura, maestría Or now they get a master's en teología. in theology. No saben nada. And they don't know anything. Nunca se les ha ido la gente. No, they don't know what it's like for people to leave your church. Cuando no alcanzan los income para pagar la They don't renta. know what it's like when you don't have the money to pay the rent for the church building. Cuando el board se te levanta como Corea y su séquito. When the board raises up like North Korea and against you. Corea, Oh. Natalia Vidal. Oh. Chorus rebellion. Well, North Korea too would make sense. Trump estuviera estado de acuerdo contigo, el presidente Trump will Trump. say amen. At least my board. you know. Yeah, nuclear war. Yeah.
¿Qué sabe un muchacho egresado del instituto bíblico What does a kid that just came out of Bible school know? con maestría I don't care if he has a master's y que escribió 2 libritos and he wrote 2 little books like this de qué hacer cuando el matrimonio de pastores se quiere divorciar? about what to do when the marriage and the pastors is not working. No saben nada. They know nothing. Su maestría no le va a ayudar. Their masters won't help them Porque la autoridad viene por las marcas because the authority comes through the wounds del padecimiento por Cristo. of the wounds that you get by suffering for Christ. El apóstol Pablo defendió su ministerio Paul the apostle, he defended his ministry. porque él no había estado con Jesús, no fue entrenado por He Jesús was como los 12. not trained by Jesus like the other 12. Fue entrenado por Jesús resucitado, He was trained by the resurrected pero Jesus, no con los 12. but not like with the 12. Y para defender su apostolado, And in order to defend his apostleship, él no habló del número de miembros de su iglesia. he never talked about how many members he had in his church. No habló de las iglesias fundadas. He never talked about how many churches he founded. No habló de que 2 continentes escucharon el evangelio porque él, Dios lo usó. He never defended saying that 2 entire continents heard the gospel through him. Él defendió su apostolado He defended his apostleship aludiendo a sus padecimientos. by his sufferings, with his sufferings. Those were his credentials. Hoy los apóstoles defienden su ministerio Today, apostles, they defend their ministries por el número de iglesias, by the amount of churches that they have el avión privado que and the tienen private plane that they y have los ceros de su cuenta. and the zeros in their account. Pero no está en la But Biblia. it's not in the Bible. La autoridad apostólica The apostolic authority viene por las marcas comes by the del wounds Señor Jesucristo of Jesus Christ sobre tu vida. upon your life. Alguien puede darle gloria a Dios. Someone can give glory to God. Yo desconfío I do not trust de los pastores que no han sufrido. pastors that have not suffered. Pastores de la iglesia de Barney. Barney, el dinosaurio morado. People who pastor Barney's church. La red de Barney. The Barney Network. Somos felices, We are so happy. prosperamos, We are prosperous. nada all the malo nos pasa. and nothing wrong happens to us. Es mentira. That's a lie. No es el evangelio That's verdadero. not the true El gospel. evangelio verdadero involucra que te rechacen, The true gospel means you're going to be rejected. que te persigan. You're going to be persecuted. Y si estás en una nación And if you're in a nation donde no te persiguen, where you're not ni persecuted te rechazan, and they don't reject you, ve a una donde sí. then go to one where you really Ve a las are. misiones donde sí hay Go eso. where someone hates you. Y aprende esa vivencia. And then learn what it's like to pastor. Y lo menos que puedes hacer And the least you could do es mandar tu dinero. is send your money. Pero es lo menos el nivel más bajo. That's the lowest thing you could do. Si tú no Lowest quieres, standard. si no quieres ir a las misiones donde hay sufrimiento y dolor, If you don't want to go to the nations where there's suffering and pain, sé como Saqueo. be like Zacchaeus. La mitad de tus ingresos dalo al ministerio. Give half of your income towards me. Aleluya. Hallelujah. Yo desconfío de los pastores que no han sufrido. I do not trust pastors that have not suffered. No alabo el sufrimiento. I don't praise suffering. No anhelo sufrir. I'm not looking in what ways can I suffer. Pero el cristianismo es como una moneda de 2 caras. But Christianity is like a coin that has 2 sides of it. Por un lado hay gloria, On one side there's so much glory victoria, and victory, resurrección, resurrection, poder. and power. Pero del otro lado hay So muerte, the other side there's death, hay there's crucifixión, crucifixion, hay dolor, and there's pain, hay sufrimiento. there's suffering. Y los dos son parte And they're both part de un verdadero llamado, of a de un true verdadero calling ministerio. from God and a true Dale, ministry. dale gloria a Let's give Dios. God the glory. Quiero terminar y a pegarme a lo que me ha sido asignado. I want to finish and come back to what I've been assigned to say today. Cuando Dios conecta generaciones, When God connects generations, cuando hay líderes maduros when there's mature leaders que dan lugar a una nueva generación sin perseguirla, that give place to a new generation without persecuting it, cuando hay líderes jóvenes when there's young leaders, con una unción fresca como la del búfalo, when with a fresh anointing like the buffalo,
Porque te ungiré con aceite fresco I will anoint you with the fresh oil, y te daré fuerzas and I will strengthen you como el búfalo. like the buffalo. Fuerzas, no cuerpo de búfalo. Not, Fuerzas. not the body of a buffalo, but the strength of a buffalo. Sorry for that. Algunos tienen el cuerpo de búfalo, pero no la unción de búfalo. So many pastors have the body of a buffalo, but they don't have the strength of a buffalo. Pero si hay pastores jóvenes There's young. I feel convicted. Me sentí la convicción. lo decía por mí. Yeah, oh, he said it because of him, but that's what he said. Okay. Pero si Dios te habló, God aleluya. spoke to you, hallelujah. Pero si hay pastores jóvenes con esa unción fresca, But if we have young pastors with that fresh anointing, con esa fuerza de búfalo, with that strength of a que buffalo, tengan la humildad let them have the humility para decir, necesito la sabiduría de la generación anterior. to say, I need the wisdom of the other generations. Los secretos muy guardados que ellos The descubrieron. secrets that they've kept and that they've discovered, I need them. Porque cuando Dios da una visión, un propósito, Because when God gives a purpose and a vision, la visión de Dios, the vision of God el propósito de and the Dios purpose of God es tan grande is so big que no se puede cumplir en una generación. that cannot be accomplished by only one generation. Cuando Dios fundó el ministerio, la iglesia que tú presides, When God founded the ministry or the church that you are leading, dio una visión, He gave you a vision una dirección and específica. a direction, Pero specific los direction. años que tú ministres en la tierra, But the years that you minister here on earth, los años que tú ministres en la tierra, the years that you minister here on earth no serán will suficientes not be enough para lograr lo que Dios te to encargó hacer. accomplish what God told you to do. Lo que Dios te encargó hacer What God assigned you to do, ocupa más tiempo it requires more que time toda tu vida en la of tierra. what you can live. Por eso tiene que transmitirse a la siguiente That's generación. why you need to invest in the next generation. Y a la siguiente And then the generación. next generation. Y a la siguiente And then the generación. next generation. Por eso, una carta de presentación, That's why a presentation letter, como la de los ejecutivos que tenían su... that's why a business card, La presentación de Dios es, God's business card yo soy says, el Dios de Abraham, I am the God of de Abraham, Isaac of Isaac, y de Jacob. and Jacob. 3 Three generaciones. generations. Porque lo que yo doy, Because what I give, lo que yo revelo, what I reveal, lo que quiero hacer con esta what I familia, want to do with this family, ocupa 3 it generaciones. requires 3 generations. Asegúrate de pasar la visión Make sure you impart the vision a la siguiente to the generación. next generation. Y a la siguiente And then the generación. next generation. Y a la siguiente And then the generación. next generation. Porque si no, cuando tú mueras, Because if not, when you die, si no hay un sucesor, if there's not a successor, si tú tuviste el mayor éxito posible, and que no matter how successful you were, impresionante, amazing pero no success, tienes un sucesor but if you don't have a successor que siga haciendo la obra de Dios that will keep on doing the work of God en la visión que Dios te dio, in the vision that God gave you, no tuviste éxito en you verdad. were not successful. Fracasaste. You were failure. Gracias por tu entusiasmo. Thank you for your enthusiasm. ¿Tienes sucesores? Do you have a successor? ¿Estás entrenando a otros? Who are you training? ¿Tienes hijos espirituales? Do you have spiritual sons? ¿Eres padre espiritual? Are you a spiritual father? ¿O eres un pastor ejecutivo? Or you're an executive pastor? ¿Te gusta predicar el domingo? You just like preaching on Sundays? A todos nos gusta predicar el domingo. We all like to preach on Es la Sundays. parte hermosa del ministerio. It's a nice part of Es ministry. la parte bella. It's a nice part of ministry. Nos gusta hacer el llamado We like making the altar y call. ver que el Señor salva a las personas. And then we love to see souls being saved. Pasan de tinieblas a luz. And then we see the people going from darkness to light. Esa es la parte hermosa. This is a beautiful part of Lo ministry. difícil es lidiar con los cabritos. Perdón, The bad part is dealing with the goats. que hay líderes There are leaders. que parecen cabritos, They're like goats, not sheep. pero son ovejas But they're sheep. que si son pastoreadas That if you pastor them en su liderazgo in their leadership por un pastor maduro by a mature o pastor un pastor con una actitud madura, or a pastor with a mature attitude, sacará al sucesor que está ahí. they will
take out the successor. Jesús predicó a las multitudes, eso ya lo saben todos, Jesus preached to the multitudes, pero entrenó a 12. but he trained 12. Él hacía eso todo el tiempo, He did that ongoingly con la iglesia with the church y con los 12. and with his 12. Ahora, no crean que yo soy G12. Don't think I'm here about all about G12. No, por eso tengo 13 pastores. That's why I have 13 pastors. Y la única razón por que tengo 13 pastores en la The iglesia only local reason why I have 13 pastors today, es para que no me critiquen porque soy G12. so that they don't think I'm G12. No soy G12. Creo que hay I que... am not G12. Creo en el discipulado. I believe in discipleship. Tendré 10, I'll have 10, 11, 11, 13, 14, 15, or 16. 13, 14, 15, 16. Pero hay que entrenar a otros. But we need to train other pastors. Aunque sea 3, At least 3. 4, 4, 5. 5. No necesitas tener 12, You don't need to have pero 12. necesitas tener otros. But you need to have others. Porque si Dios te quisiera llamar a su gloriosa presencia Because mañana, if God wanted to call you into his glorious presence tomorrow, aleluya, hallelujah, la iglesia, the church, tu ministerio your y ministry, tu familia and your family entraría en crisis. will be in a tremendous crisis Porque no estás entrenando a otros. because you're not training other people. Ahora, no te preocupes. Now, don't worry. Yo no te voy a llamar mañana. God is not going to call you tomorrow. Es un decir nada más. I'm just saying. Vi que algunos se preocuparon. I saw some of you worry. No vaya a ser profeta. He's not a prophet. Lo que Dios le dio a Abraham, What God gave Abraham, no lo podía realizar Abraham en sus días. Abraham's life, he couldn't accomplish it in all his years. Por eso tenía que pasarlo a Isaac That's why he had to transfer it to Isaac y a Jacob. and then to Jacob. Y Dios mismo dice en Génesis, And God himself says in Genesis, yo sé que Abraham I know that Abraham mandará a sus hijos will send his sons y a los hijos de sus hijos and después de the, él, and the sons of his sons que after him, anden y guarden that they will walk el camino and del keep Señor. the way of the Lord. El éxito de Abraham Abraham's success fue transmitir la fe, was to convey, to impart the faith la visión de una amistad con Dios. and the vision of a friendship with God. Porque Abraham no era evangélico, Because Abraham was not an evangelical. no No, era protestante, he was not a Protestant. tampoco católico. He was not Catholic either. Era amigo de Dios. He was just a friend of God. Era amigo de Dios. He was a friend of God. Tenía una relación con He Dios had a relationship with y God. enseñó a su hijo And he taught his y a son sus nietos and his grandsons. y afectó a sus And bisnietos. he even affected his great-grandchildren. Un hombre que transmitió la fe y la visión 4 That generaciones. was, you're talking about a man who imparted vision and faith for 4 generations. Dele un fuerte aplauso a Jesús. Give God the glory today. Lo vemos en la Biblia, We see it in the Bible. un Moisés You see a Moses entrenando a un Josué. training a Joseph. Yo hago una pregunta, Joshua. hago una pregunta teológica. Let me ask you a theological question. ¿Metió Moisés al pueblo de Israel a la tierra prometida, sí o no? Was it Moses who entered the people of God into the promised land? ¿Sí o no? Yes or not? Físicamente no, pero sí los metió. Physically not, but he was really him. Él no le falló a Dios, como algunos han dicho, He did not fail God, porque like some su, say, su discípulo los metió. because his disciple got him into Su sucesor los metió. His successor did. Igual que con David, Just like with David, cuando llegó al cielo, when I get to heaven se abren los archivos. and all the files are open, Moisés, we type Moses de la tribu de Leví, of the tribe of Levi. metió al pueblo de Israel He entered the people of Israel a Canaán to Canaan por medio de Josué, su sucesor. through Joshua, his successor. Denle un fuerte aplauso a Jesús. Give God some glory. Personalmente, físicamente no lo hizo, He physically did not do it, pero su discípulo lo hizo. but his disciple did it. Los éxitos de Josué, The successes of Joshua éxitos de Moisés. are Moses's. Elías entrena a Eliseo. Elijah trains Elisha.
Elías hace 16 milagros. Elijah does perform 16 miracles. Y el discípulo, And the disciple, Eliseo, Elisha, 32. 32. Una unción por el doble. A double portion of the anointing. Digan, levanten su mano conmigo Lift your hand up to heaven. y digas, Dios, dame una doble porción Say, Lord, give me a double portion de lo que le has dado a mi Padre of what espiritual. you've given my spiritual fathers. Dame una doble porción Give me a double portion de lo que has dado of what you al gave, que me preside. and then give a double portion En to the tu one reino, that comes en tu reino. before me, after me. Es lícito pedir el doble. You can ask for a double portion. Dios le encarga, no tengo el tiempo pero para hablarlo con más detenimiento en los versículos, pero I don't have the time to stop in this. Dios le encarga a Elías 3 tareas principales. But God asks Elijah 3 main things. Elías solo cumple una. But Elijah only accomplishes one. Y las otras 2, And the other 2, nombrar al siguiente rey de Israel which is to name the next king of Israel, y al rey de Siria, and then the king of Syria, que mataría a Jezabel, who aleluya, eventually killed Jezebel, fue Eliseo el que lo hizo. was Elisha. Vemos en la Biblia We see in the Bible Dios dando una visión God giving a vision que el que la recibe that who receives it, no lo logra realizar en su tiempo, he cannot accomplish everything in his own days, pero sus in his discípulos lifespan, but his o disciples sus and sucesores his successors, lo realizan they accomplish it. y la visión se completa. And then the vision is completed. Hay que entrenar a otros y tener sucesores, We must train others and have successors, trabajar con las siguientes work generaciones with the next generations, para que la visión que Dios me dio, so that the vision that God gave me, la visión celestial the heavenly vision por la cual Dios me llamó, that God used to call me, se realice. can be accomplished, fulfilled. Que no le entregue yo malas cuentas a Dios. I want to be accountable to God. Vemos a Billy Graham We see Billy Graham dando la estafeta a Franklin Graham. giving the baton to Franklin Graham. Y ahí está la foto del padre y el hijo. And you see the picture of the father and the son. Un hijo que se apartó del Señor, A son that left the ways of the Lord. que le dolió a los pastores Graham en su corazón, Oh, he caused a lot of pain to the Graham parents. pero que Dios lo trajo de nuevo al camino God brought him back to his ways. y abrazó el ministerio And he embraced ministry. y sirve al And Señor now he's serving the Lord. y honra la memoria de su And padre. now he honors the memory of his father. Ahora el nieto de Billy And Graham now the grandson of Billy Graham tiene el manto de Billy has Graham. the mantle of Billy Graham. Generaciones sirviendo a Dios. Generations just serving God. Generaciones sirviendo a Dios. Generations serving God. Dígalo, Say generaciones it with me, generations sirviendo a Dios. serving God. Generaciones Generations sirviendo a Dios. serving God. Termino. I'll finish with this. Pablo, bueno, Jesús enseñó a 12 Jesus taught 12, y aún ahí le salió un Judas. and then he had a Judas. Si a Jesús le salió un Judas, If Jesus had a Judas, tú puedes tener 2 o 3. well, you can have 2 or 3. Bueno, no es así And exactamente. it's not an exact equation. Pero no te deprimas Don't be depressed. si alguno de tus discípulos te traiciona. But don't be depressed if one of your disciples betrays you. A Jesús le pasó. It happened to Jesus. Es parte del liderazgo. It's part of leadership. Tienes que lidiar con la traición You got to deal with betrayal y superarla and overcome it con la unción del with Espíritu. the anointing of the Holy Spirit La verdad de Dios, and the truth el amor of God de Dios. and the love of God, perdonar al que te and traiciona. forgive those who betray you. Dejar que te dé un beso. Let him kiss you. Con un beso me entregas, amigo. With a kiss, you're just going to turn me in? Lo llamó amigo He called him friend. cuando le dio el beso. After he gave him the kiss, he called him friend. Hubiera dado un derechazo. Like he should have given him a punch. Dice, Pedro, saca la espada. He could have called Peter, pull out your sword. Pero lo amó, But he loved him, aunque lo traicionó. even though he betrayed him. Nos falta crecimiento We need to grow, para amar to love y perdonar and forgive al que nos traiciona. those who betray us. Si tú superas una traición, If you can overcome a betrayal, ya puedes orar por más pastores. you can pray for other pastors. Si no has sido traicionado, If you've never been betrayed, dice el inexperto, says the
in the one that has no experience. A mí nadie me ha traicionado. I've never been Yo betrayed. tengo un liderazgo ungido. I have an anointed leadership. Él habla porque tiene boca. He just speaks because he's got a mouth. Tiene diarrea mental. And he's got mental diarrhea. Solo habla lo que le viene a la mente. He just speaks whatever comes to mind. Entonces Jesús fue un mal líder. But then in that case, Jesus was a bad leader. Uno de sus mejores hombres lo One traicionó. of his best men, he betrayed him. El liderazgo tiene que crecer y madurar. The leadership grows and matures. Y un verdadero padre, And a true father un verdadero padre espiritual, and a true spiritual father tendrá que lidiar con la traición. will have to learn how to deal with betrayal. Al Padre Celestial The heavenly father, lo traicionó el querubín protector, the main angel betrayed him. su primer ministro celestial. His prime minister betrayed him. Está en la Biblia. It's in the Bible. ¿Serás mejor tú que Jesús? ¿Serás tú mejor que Do Jesús? you think you're better than Jesus? No. No. Entonces no quiero ser líder. Then I don't want to be a leader. No, tenemos que ser padres. We need to be fathers. El padre que perdona, The father who forgives, que ama, who loves, y el costo, and the cost, el precio, the price puede ser dolor. could be pain. Pero 11 caminaron bien. But 11 walked well. Conquistaron el They mundo. conquered the world. Llevaron el evangelio. And they expanded the gospel. Menos del 10% de error. Aleluya. Less than 10% of mistakes. Dale un fuerte aplauso a Give God Jesús. some glory. Pablo entrenó a muchos que viajaban con él. Paul trained many that traveled with him. Entrenó a Lucas. He trained Luke. Tenemos el evangelio de Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles And we have the book of Luke and then the book of Acts por un asistente del apóstol Pablo. because of an assistant of Paul the Apostle. Su doctor He was his doctor. lo llevaba con él por su afección física, He used to take him with him because of his health problem. pero fue uno de los evangelistas. But he was one of the evangelists. 2 libros preciosos The 2 beautiful books of the por Bible un discípulo de Pablo. because of a disciple that Paul had. Timoteo. Timothy. Dicen que Timoteo pastoró la iglesia de Éfeso Timothy who pastored the church of Ephesus después que el apóstol Pablo la fundó. after Paul the Apostle founded. Y dice la historia And story says que después de Pablo, that after Paul, Timoteo tuvo el pastoreo de Éfeso Timothy pastored Ephesus con más de 30,000 cristianos en la ciudad. with more than 30,000 Christian people in the city. Pablo no los vio nunca juntos, Paul never saw those people together, pero Timoteo los vio. but Timothy saw them. Su hijo espiritual, His spiritual son su saw discípulo, them. His disciple. a quien el apóstol circuncidó. ¡Ay, jole! Oh, him whom the apostle circumcised. Ouch. Porque un hijo espiritual Because a spiritual son permitirá que su padre lo circuncide. should allow his father to circumcise him. Pero ese es tema de otro mensaje. That's for another message. Thank God. Nada hay más privado There's nothing more private en un varón in a man que su miembro sexual. than his sexual part. Pero Pablo tomó el miembro de Timoteo. But Paul took Timothy's Penes, penis, yeah, por favor, please, con prudencia. with prudence, Y circuncidó el pene. and he cut it off. Él lo hizo, dice la He did it, says the Bible. Un hijo espiritual Spiritual son que permite que su padre espiritual that allows his spiritual father toque áreas íntimas. to touch the intimate parts. No of your hablo life. físicamente, And I'm not por favor. talking. And please, I'm not talking sí. about physically. Su matrimonio, Touch your marriage, sus finanzas, your finances, lo que ves. what you see. Préstame tu teléfono. Let me see your phone. Déjame ver el historial. Let me see your internet de las history. páginas. Let me see what you're doing. No, pastor. No. Let me see. Puedo verte desnudo. Can I see you naked? No We're físicamente. not talking about physically. Do you understand that, right? Can I see you naked? Dicen que la circuncisión So they say that circumcision, era con un pedernal afilado. it was with a piece of a stone, that sharp piece of stone. Y los bebés judíos And los bebés? Bebés. And the Jewish babies, se circuncidan al 8º día, they are circumcised on the 8th day, según la ley,
according to the Porque el law. bebé no, se olvida. The kid Se forgets. olvida. They forget. Es que le picó un mosco y se They think olvida. it was a mosquito. Boom, they forgot. Pero Timoteo no era un bebé. But Timothy was not a baby. Y si usted conoce un caso de un joven circuncidado, If you know a case of a young man that was circumcised, duran 3 meses en recuperarse. it takes 3 months to be to recover. Tu padre te puede herir. Your father can hurt you. No me estás escuchando. No, your dad can hurt you. No me estás escuchando. You're not listening to me. Tu padre te puede herir Your father can hurt you en algo íntimo in an intimate way para librarte de algo peor. to deliver you for something worse. Porque la circuncisión, Because circumcision, las mujeres solo lo oyen y dicen, gloria a Dios que no soy varón. the ladies listen to this, they say, glory to God, I'm a woman. Cuando te circuncidan hay dolor. When you're circumcised, it's Ahora painful. tal vez no, pero en el ejemplo bíblico. Right, these days maybe not, but in those days, Tiene que haber conexión. there needs to be a connection. ¿Puede venir alguien al piano? So can No hay someone piano. come to the piano? Usted lo toca, ¿no? Algún pastor que le guste el piano. Someone who likes to play the piano. Juan Carlos no toca el piano, él toca el acordeón. Juan Carlos doesn't play the piano, he plays the accordion. Vas a trabajar tú con una mentalidad generacional. Tal vez tú ya sabías esta verdad bíblica, Maybe you already knew this biblical truth, pero antes de que venga el día grande y terrible, but before the great from that day of the Lord, yo les enviaré el espíritu del profeta Elías. I will send you the spirit of the prophet Elijah, Hará volver el corazón de los padres a los hijos and he will return the hearts of the fathers to the hearts of the sons, y de los hijos a los padres. hearts of the sons to the fathers. Reconciliación generacional. We need to reconcile the generations. Pastores jóvenes Young pastors tomados de pastores mayores grabbed on to older pastors en equipo in a team para la gloria de Dios, for the glory of God, por el avance no de su reino, for the advancement not of our own kingdom, no de cuál cara sale en el póster not for what face is going to show in the poster o en los networks, or in the en la net, networks or in the networks, sino para la gloria de but Dios, for the glory of God, para que el propósito de Dios avance. so that the God's purposes may be advanced on Porque earth. si las generaciones no se unen, Because if generations are not united no se conectan, and they're not connected si no se desconectan, and they are disconnected, tengan razón o no, whether they're right or wrong, por lo que se desconectan, whatever the reason for the disconnection is, habrá maldición en la there tierra. will be a curse on earth. En la iglesia, And the church, ministerios con maldición, ministries walking in curse. aunque hablen en I lenguas, don't care how much they speak in tongues. aunque celebren a Dios, Even I don't care how much they celebrate. porque los discípulos de ese ministerio Because the disciples of that ministry, no son abrazados por la They paternidad, are not embraced by the fatherhood of that ministry. perseguidos por la They're paternidad. persecuted by their own parents. Tiene que cesar. It needs to stop. Basta Stop. de la división de las iglesias. Stop dividing churches. Basta Stop. de los que buscan lo suyo propio Stop looking for your own y interests. no lo del reino de Stop Dios. looking for the kingdom of Basta. God. Stop. Mutiladores del cuerpo, Stop mutilating the body of Christ. carniceros del cuerpo. You're poachers. Butchers. Carnicero, el que No, parte no, la no, carne. carnicero. Meat. Yeah, butchers. Basta. Basta. Stop. Enough. Basta. Enough. El evangelio ha sido manchado. The gospel has been stained Las divisiones. by divisions. Por hombres ungidos Because of anointed men que no son abrazados that are not embraced por los Saúles. by the souls. Saúles que se sienten amenazados Souls that feel threatened cuando Dios les da hijos, when God gives them sons, yernos, sons-in-laws, discípulos disciples, ungidos. anointed.
que conectar las generaciones. We need to connect the generations. Porque entonces será al contrario. Because if not, it's going to be the other way around. No lo dice la porción bíblica. It doesn't say specifically in the Bible. Pero si la desconexión de las generaciones But if the disconnection of generations trae maldición, brings curse, la conexión de las the generaciones connection of generations trae bendición. will bring blessing. Trae bendición. Will bring blessing. Trae Will bendición. bring blessing. Antes de la venida del Before Señor, the return trae of the Lord, bendición. there will be blessing. Y Él, su propósito avanza, su And his reino avanza, purpose and su his visión kingdom se will extiende. advance, his vision will expand Con honor, with an honor, con respeto, with respect, con amor. with love. Porque los padres y los hijos pueden tener diferencias, Because but the fathers and the sons, they can have differences. pero debe imperar el propósito de Dios But the purpose of God must be first. sobre nuestras diferencias. It must be above our differences. Tenemos que preparar la iglesia que viene detrás de nosotros. We need to prepare the church that's coming behind us. Tenemos que ser conscientes que si nosotros no vivimos eso, We need to be aware that if we don't walk in that truth, Dios tiene que restaurar lo que pasó. then God will have to restore what happened. Y restaura lo que pasó. And He will. Pero no se tiene que repetir. But He doesn't have to keep on going. No se tiene It que doesn't repetir. have to happen time after time after time. Volvámonos padres. Let's the Father's return. Amemos Let's love con un amor sacrificial. with a sacrificial love. Dejemos que otros surjan. Let's let others arise. Porque no importa qué tan lejos tu hijo llegue, Because it doesn't matter how far your son goes. siempre será tu hijo. He will always be your son. Y si tú lo amaste, And if you loved him lo impulsaste, and you pushed él him, siempre se volteará he will always look back y dirá: yo estoy aquí and he will say, I am here porque ese es mi padre. because that is my Ya father. acabé, I'm done. ya acabé, I'm done. ya acabé, I'm done. ya acabé. I'm done. Padre Celestial, Heavenly Father, sella la palabra en nuestros corazones, seal this word in our hearts. trascendente para estos tiempos, It's relevant for these days we're living in, con tanta maldición en la tierra. with so much curse upon this earth. Y nos preguntamos por qué hay tanta maldición. And we ask ourselves, why so much curse? Y una de las razones One of those reasons es porque hay desconexión. is because of that disconnection. No solo en las familias naturales. Not only in the natural families, Sí hay desconexión en las there's familias naturales, certainly disconnection in the family, pero en las familias espirituales. but also in the spiritual families. Levanta iglesias, Lord, llamados, rise churches, ministerios, ministries, con callings, entendimiento with an generacional. understanding of the generational God. Ayúdanos a preparar a los jóvenes, Let us help us to prepare the young generation. soportar sus errores, Help us tolerate their mistakes. alegrarnos porque se equivocan, Oh, let us rejoice when they make a y mistake, que será una oportunidad because there will be an opportunity para ejercer una sana paternidad. to be parents, to Corregirlos, to correct them pero amarlos. and love them. Porque con misericordia Because with mercy y verdad and truth, se corrige you correct el pecado. sin. Con misericordia With mercy y verdad. and truth. No solo con verdad, Not only with truth, con misericordia, also with mercy, amor and love, y verdad. and truth. Señor, que esta palabra Lord, let this word prospere en cada pastor, prosper in each en pastor, cada ministerio, in each ministry, hombres y mujeres llamados por ti, man and woman called by you, príncipes de tu pueblo. princes of your people. Dales la gracia de ser perseverantes Give them the grace to persevere con los que están entrenando. with the ones that they're training. Dales la gracia de que den lugar a la nueva generación. Give them the grace to give place to the new generation. Renunciamos a toda actitud de celo, envidia, We renounce to every attitude of jealousy and envy, envidia, of envy and celos, jealousy fuera de mi vida. out of my life. Que venga tu reino, Let your kingdom come, no el mío. not my kingdom. Venga tu reino, Let your kingdom sea come. hecha tu Let voluntad, your will be done, como en los cielos, just like in heaven. también en la Let it tierra. be on earth. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre de In the Jesús. name of Jesus. Amén. Amen. Amén. Amen. Amén.